बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम मामला आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकली डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ख़बर ये देना चाहूँगा कि आज जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं यानी तलाल चौधरी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के जो एक अहलकार थे, ये कारकुन सॉरी पीटीआई के जो एक सियासी कारकुन थे मोहम्मद हुसैन, उसका सारा बायोडाटा और सब कुछ सामने आपके सामने रखा। और मोहम्मद हुसैन वो है जो कल ये रावलपिंडी माल रोड पर जो एक अंदोनाक सानिया हुआ कि उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने की कोशिश की और जिसके नतीजे में फिर वो मौके पर उसको मार दिया गया। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ और जवाबी कार्रवाई में वो मारे गए। लेकिन उसकी जो चीज़ें बरामद हुई, पिस्टल था, पीटीआई के फ्लैग थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये मंगल का दिन था जब मंगल को कारकुन जब अडियाला जेल की तरफ आते हैं तो ये पीटीआई का डाई हार्ट का जियाला तो मैं नहीं कहता, पीटीआई में जियाले नहीं होते, यूथिया था पीटीआई का, बेसिकली डाई हार्ट यूथिया था। उसकी मुख्तलिफ पीटीआई के जो लीडरशिप है उसके साथ रवाबित, उसके साथ तस्वीरें, उसके साथ सारा कुछ। और ये उसने अटेम्प्ट क्यों की है, ये 9 मई को भी पीटीआई ने पाकिस्तान की फोर्सेस पे, पाकिस्तान की जो दिफाई इंस्टॉलेशंस हैं उन पे बराह रास्त अटैक किए थे। तो अब ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, यानी कि वही चीज़ रिपीट हुई है। ये भी उनका एक कारकुन इसने आकर जो है ये सारा कुछ करने की कोशिशें की हैं। बहरहाल इस हवाले से तो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये अब वो कह रहे हैं जी वो जहनी मजूर होगा, ये नहीं, ऐसा मसला नहीं है। बेसिकली पीटीआई के तो सारे ही लोग जहनी मजूर हैं, वो शऊर नहीं रखते, वो अदराक नहीं रखते। उनको हम सच बताने की कोशिश करते हैं, वो सच को झूठ बताते हैं और झूठ को सच मानने वाले हैं। उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है या वो दौले शाही, उनके दिमाग को माउफ कर दिया गया है। उनकी दिमाग की जो ग्रोथ है वो ना होने के बराबर है। तभी तो वो जो है वो एक झूठ को ही सच बनाने पर तुले रहते हैं और कोई हक़ाइक़ जो है उससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। तो ये बेसिकली अब उसका ये भी हो सकता है कि पीटीआई की जानिब से या उनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बैरून मुल्क बैठे हैं, उन्होंने जो है वो एक नरेटिव, एक बयानिया बनाया, यहाँ तक के मामलात को लेकर गए कि जी इमरान खान की जो है वो अडियाला जेल के अंदर डेथ हो चुकी है। तो ये खबर चली, दूसरे रोज़ ये वाक़या हुआ। पीछे ये अलमिया मतलब है मामलात हो सकते हैं, ये हो सकता है कि उसको भेजा गया हो अटैक कराने के लिए। तो बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए मसाइल ख़ुद पीटीआई के लिए आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी और वर्कर ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं, दिफाई इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर कभी किसी ने हमला नहीं किया, अटैक नहीं किया। ये सिर्फ वैद पीटीआई है जिसने जो है वो मियाँ वाली में एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन पे हूँ या पूरे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ये 9 मई को वाक़यात हुए थे, इन पर अटैक किया गया था। कला बाला सार खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, रेडियो पाकिस्तान पर तो हमला करने में खुद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी शामिल थे। और वो फुटेज भी जैसे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का ही हमें वो एक अक्स नज़र आ रहा था कि जैसे वो एक्टिव थे, वो जिस तरीके से जो है अटैक करते रहे, सारा कुछ था। अब मैं आपको क्या कहूँ कि बहरहाल अब आप इस बारे में ख़ुद बेहतर समझ सकते हैं कि क्या है। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है, सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि पीटीआई जो है वो रोना रो रही है फ़ंड्स की कमी का। वो कहती है हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। और इस हवाले से अब एक बात सामने आ रही है कि सुहेल अफरीदी जब से चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, सुहेल अफरीदी ने एक काम किया है और वो ये किया है कि पीटीआई के फ़ंड्स रोक दिए हैं। अब एक बुनियादी एक पीटीआई का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलाने के लिए, पीटीआई को सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए, वकला की फ़ीसें अदा करने के लिए, उसके दफातर के अखराजात, किराया और ये सारा कुछ अदा करने के लिए पीटीआई को पैसा तो चाहिए। तो पीटीआई में पैसा अब रहा नहीं है। जुनेद अकबर पीटीआई के जो लीडरशिप है वो अपीलें कर रही है कि जी हमें फ़ंड्स प्रोवाइड किए जाएँ। और दूसरी सिमत पे आप देखें, दूसरी तरफ आप देखें कि अब अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है कि जब अली अमीन गंडापुर सीएम खैबर पख्तूनख्वा था तो वो वर्कर्स के ख़िलाफ़ केसेस थे तो वो उसकी पैसों की अदायगी करता था। इमरान खान के केसेस की पैसों की अदायगी करता था। वो वर्कर्स को मिलता, उनके घरों में जो जेल चले जाते हैं उनके घरों में ईदियाँ भेजना, उनसे
تو یہ سارا کچھ علی امین گنڈاپور کر رہا تھا، تو یہ سہیل افریدی کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سوالات اٹھ رہے، اور سہیل افریدی نے آتے ہوئی پی ٹی آئی کے جو فنڈز ہیں وہ روک دیے ہیں۔ اب شندانہ گلزار کی باتیں سن لیں آپ، سلیمان اکرم راجہ کی باتیں سن لیں آپ، مشال یوسفزئی کی باتیں سن لیں آپ، جنید اکبر کی باتیں سن لیں، تو سب یہ رونا رو رہے ہیں پی ٹی آئی کے فنڈز کی عدم ادائیگی کا یا فنڈز کی عدم موجودگی کا، کہ پی ٹی آئی کے پاس فنڈز نہیں رہے، پی ٹی آئی میں قحط پڑ گیا ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ کنگال ہو چکی ہے۔ تو یہ اب باتیں ہیں، تو یہ سارا جو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں وہ ایک تو ان کے پاس حکومت ہے، اب علی امین گنڈاپور اپنی جیب سے تو ادا نہیں کرتا تھا نا، علی امین گنڈاپور صاحب ذرا خیبر پختونخوا کی جو پیسے تھے جو وہاں سے، تو ان سے ہی ادائیگیاں کر رہا تھا نا۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے فنڈز پی ٹی آئی کی پولیٹیکلی کے استعمال، سیاست کے استعمال کے لیے لا سکتا تھا، تو یہ سہیل افریدی کیوں نہیں لا رہا؟ تو سہیل افریدی لگتا ہے خود ہی مال بنا رہا ہے یا اپنے لانے والوں کو مال کھلا رہا ہے۔ باقی پی ٹی آئی کی فنڈنگ اس نے روک دی ہے، اب پی ٹی آئی کنگال ہو چکی ہے، وہ منتے ترلے کر رہے ہیں، اور اوورسیز جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جو ہے وہ ترلے واسطے کیے جا رہے ہیں کہ آپ فنڈز بھیجیں، اور ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ دیکھیں ایک سیاسی طور کے اوپر تو ہے، وہ پولیٹیکلی تو پیسے بھیجتے ہیں انڈیویجلی، لیکن وہاں پہ بھی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایسے کھانچے لگے ہیں کہ وہ کھا جاتے ہیں اور عام لوگوں تک یا پی ٹی آئی کی قیادت تک یا اس طریقے سے چیزیں پہنچ ہی نہیں پا رہی۔ تو یہ بڑے اہم معاملات ہیں، اہم چیزیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ فیک نیوز کا بھی ایک بازار گرم ہے۔ اب میڈم علیمہ نے اپنے ہی پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو جو فیک نیوز چلا رہے تھے ان کو اس نے ٹاؤٹ کہا، جو دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں ان کو حصے میں اپنا یہ ٹاؤٹی آ گئی، ان کو ان کے اپنے ہی لیڈر نے جو ہے علیمہ نے وہ کر دیا۔ اور باقی کل جمعرات ہے، اور جمعرات کا دن اس وجہ سے آج امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے، مطلب ہے آج کل کہ جمعرات کو سہیل افریدی نے کہا ہے کہ جی وہ اڈیالہ جیل آئیں گے اور خان سے ملاقات کی اٹیمپٹ ہوگی، اور وہاں پہ پریس کانفرنس بھی ہوگی، چیزیں بھی ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل اڈیالہ جیل کے سامنے کیا تھیٹر سجے گا اور کیا کچھ ہونا ہے پولیٹیکلی، تو ہم بھی وہیں پہ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہ آتے ہیں کیا ڈراماٹائز سچویشن کو کرتے ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور پہ اپنا پریشر ہے کہ وہ سہیل افریدی پہ اپنا پریشر ہے کہ وہ جو ہے اس نے 27 سپٹمبر کا کال کیوں دیا ہے، 27 ستمبر کے کال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ آئے روز یہ ایجیٹیشن اور یہ ان چیزوں کا بہوا دیں گے تاکہ ورکرز کو مصروف رکھا جائے اور وہ ہم پر تنقید نہ کر سکے، اور ہم ان کو کہہ سکیں کہ یہ تو فائنل کال 27 ستمبر کا تھا، اس سے پہلے ہم یہ اقدامات، یہ اٹیمپٹس، یہ طریقہ کار، یہ چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے 27 ستمبر تک یہ چیزیں گرم رہیں گی۔ اب 27 ستمبر کو کیا ہوگا وہ بھی بڑا اہم ہے، اور اس حوالے سے یہ محمد حسین کا واقعہ یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں گے، اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے، اور اس وقت تک آپ جڑے رہیے۔ طیب بلوچ سے ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔